Industry has seen manifold growth in the sector, especially after the Blue Revolution and the formation of Blue Revolution. Through introduction of the PMMSY, the umbrella scheme, the fisheries sector in the state and the country has changed and is growing with new entrepreneurs coming into the fold. Today, we can proudly say that Goa has adopted advanced technology like recirculatory aquaculture system, biofloc, cage farming, etc., which has become the main farming methods in the state, as it requires small areas free. That today, 2 fishers will be receiving the letter of authorization at the hands of the Vice President Chief Minister for approving and supporting the fish vendors by redesigning the fish vendor scheme so that fish can reach the general public in a hygienic way, and the crab farming scheme which will give boost to the sector. These will be launched later in the day. The long pending demand of the सागर मित्र विशाल गावस एक कविता सादर करता जे ह्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल सॉंग म्हण नामना मेळून आसा. सगळ्यांक येवकार. आमी नुस्तें खाते. नुस्तेकार राजा गोंयचो रावता कित्याक गोगी. नुस्तेकारा राजा गोंयच्या रावता कित्याक गोगी. साथ दिवंक आयला तुमकां नुस्तें खाते लागीं. तुकाच लागून कितले स्किमी सरकारान हाडल्या. तुकाच लागून कितले स्किमी सरकारान हाडल्या. केंडो आसा जाळे आसा तुकाच सगळे रावले. माथ्यार घेवन नुस्तें विकप दीस सोंपले आतां. माथ्यार घेवन नुस्तें विकप दीस सोंपले आतां. इन्सुलेटेड बायक रिक्षा सरकार तुका दिता. तुकाच मेळटले. नुस्तें पाळ नुस्तें वीक यश तुकाच मेळटले. केजे कल्चर कर भावा वांगडा आमी आसतले. तू फक्त उलो मार नुस्तें खाते पावतले. तू फक्त उलो मार नुस्तें खाते पावतले. स्कीम घेवन व्हड जा जिवीत तुजे फुलतले. तुकाच लागून फिशरी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर आणि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हे एकठांय येऊन खूप विचार करून, अभ्यास करून, रिसर्च करून ब्लू इकॉनॉमी कशी वाडटली हाजेर जे संशोधन केला ते सगळ्यांनी एका बरोबर म्हणूया, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय हिंद, जय गोवा. सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जांचे आमकां पावलो पावली मार्गदर्शन मेळटा आनी आमी बऱ्यान बरे कार्यक्रम फिशरी डिपार्टमेंटच्या वतीन लोकां पर्यंत पावंक शकता. ताका लागून हांव आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री निलकंठ वाडकर सर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. फार्मर्स 2026 कार्यक्रम बऱ्यात बरो घडोवपाक दिल्याबद्दल आमचे सेक्रेटरी सर श्री प्रसन्न आचार्य IAS हांचे धडपडीन वावरपी आणि कमी वेळात सुद्धा सगळ्या स्टाफाक घेऊन दर्जेदार कार्यक्रम घडोवन हाडपी